Today's story is Hansel and Gretel. And we learn English through the stories. Let's begin. Once upon a time, in a faraway country, a poor woodcutter lived with his family. He worked hard, and the small harvests of fruits and potatoes were not always sufficient to feed his own. One day, Hansel and Gretel went with their father into the forest to gather firewood and mushrooms. "Don't stray too far," the woodcutter insisted, but the children couldn't find any mushrooms, so they wandered deeper and deeper into the forest. Soon they could no longer hear the blows of their father's axe. "Ugh," sighed the girl. "We've walked so far just to find some mushrooms." The children were resting on the grass when some rabbits and a little fox came up to them. "Don't eat the mushrooms," Gretel said to a rabbit. "Let's go back with Dad." But night had already fallen. The moon shone above the trees, sometimes too late to return. Trees, the paths in full night are dangerous. Will some wolf attack? Do you think some wolf will attack us? The little one whimpered. The frightened children's cries were advised by the wolves. A wise owl going to catch. "Don't stay here in the cold. Follow me. I'll lead you to a hut that's nearby." The children followed the owl. "How strange!" The girl was surprised. "Who lives there? I don't like it." "Look," said her brother, "I'm tired and very hungry." Gretel agreed, and the two headed toward the strange little house. "The chocolate and caramel house," exclaimed Gretel. They could eat as much as they wanted for hours and hours. Gretel liked the caramel and Hansel the chocolate. "Who's eaten my roof?" a sweet voice suddenly asked. The door of the house opened, and a plump little old lady appeared. Gretel was frightened, but the lady calmed her down and invited them inside. "No, don't go in. Run away while you still can," cried a little deer, tugging at Gretel's dress. But the girl went in anyway. "I'll prepare hot chocolate for you," said the little old lady. Hansel and Gretel felt safe. The lady was kind enough that they slept peacefully. "Gretel, I'd like to have a chocolate house," murmured Hansel. "Good night," replied Gretel, exhausted. And while they dreamed of chocolate and candies, Gretel was frightened when she opened her eyes in the morning. The beautiful house had turned into an old hut, and the lady had become a witch. "Ha, ha, ha, ha," she laughed. "I've made a good capture," and she locked Hansel in a cage. The witch forced Gretel to cook every day to fatten up her brother. As soon as he was plump enough, she would devour him. Every morning the witch, who could barely see, ordered Hansel to stick his finger through the bars so she could feel it. "You little rascal, you're not getting any fatter," she grumbled. But Hansel was very clever and always held out a thin chicken bone instead. A few weeks passed, and the witch lost all patience. "Gretel, light the fire, grab the pot, and fill it with water. Today we're going to cook Hansel."
Oh my God, how am I going to save my brother? Thought little Gretel, terribly sad. The flames licked the bottom of the cauldron. The water was bubbling furiously. The whole house smelled of onions, leeks, and boiling potatoes. "Is the oven hot yet?" asked the witch. "I don't know," answered Gretel. "Look for yourself." "Get out of the way. I'll check it myself," shouted the old hag. She opened the oven door and leaned far inside. "Now or never," Gretel whispered to herself. She kicked off her wooden clogs, took a running start, and pushed the witch with all her strength. The witch tumbled head first into the raging flames, and Gretel slammed the oven door shut, trapping her inside. The girl freed her brother. "Wait," said Hansel. The witch was hiding something under the bed. "So much gold!" exclaimed Gretel. When they opened it, they saw it was full of diamonds, pearl necklaces, and sacks of gold. Hansel and Gretel quickly left with the treasure and took the cat. For a long time after resting near a stream, some swans kindly offered to carry them across. When they reached the shore, Hansel and Gretel knew the path. As night fell, the children finally reached their home. They began shouting with joy when they saw their father and mother. "At last you're back!" Gretel threw herself into her father's arms and then whispered in his ear, "We didn't bring any mushrooms, but we found a huge treasure." ¿Hablas español? Mira la versión completa aquí. Parte 2. Hansel and Gretel. Hace mucho tiempo, en un país lejano, vivía un pobre leñador con su familia. Trabajaba duro y las pequeñeces eran cosechas de frutas y patatas, no siempre eran suficientes para alimentar a los suyos. Un día Hansel y Gretel acompañaron a su padre al bosque para coger leña y setas. «No os alejéis», insistió el leñador. Pero los niños no encontraban ninguna seta y se adentraron cada vez más en el bosque. Pronto dejaron de oír los golpes del hacha de su padre. «Vaya», suspiró la niña, «cuánto hemos caminado para encontrar las setas». Los niños descansaban en la hierba cuando se les acercaron unos conejos y un zorrito. «No te comas las setas», dijo Gretel a un conejo. «Volvamos con papá». Pero ya había caído la noche. La luna brillaba por encima de los árboles. Era demasiado tarde para volver. Ir por los caminos en plena noche es peligroso. ¿Crees que nos atacará algún lobo? El pequeño gimoteó. Los niños escuchaban aterrados los aullidos de los lobos. Un búho sabio dijo: «No os quedéis ahí, vais a coger frío. Seguidme, os llevaré a una casita que está muy cerca». Los niños siguieron al búho. «¡Qué raro!», se sorprendió la niña. «¿Quién vivirá ahí? No me gusta». «Mira», dijo su hermano, «estoy cansado y tengo mucha hambre». Gretel asintió y los dos se dirigieron hacia la extraña casita.
La casa de chocolate y caramelo, exclamó Gretel. Podían comer todo lo que quisieran durante horas y horas. A Gretel le gustaba el caramelo y a Hansel el chocolate. ¿Quién se está comiendo mi tejado?, preguntó de repente una bonita voz. Se abrió la puerta de la casa y apareció una viejecita regordeta. Gretel estaba asustada, pero la señora la tranquilizó y la invitó a entrar. «No, no entréis, huid, todavía estáis a tiempo», exclamó un cervatillo, tirando de Gretel. Pero la niña entró. «Os prepararé chocolate caliente», dijo la viejecita. Hansel y Gretel se sintieron seguros. La señora era tan amable que se durmieron tranquilos. «Gretel, me gustaría tener una casa de chocolate», murmuró Hansel. «Buenas noches», respondió Gretel agotada, y mientras soñaban con chocolate y caramelos, Gretel se asustó al abrir los ojos por la mañana. La hermosa casa se había convertido en una vieja choza, y la señora se había transformado en una bruja. «¡Sha, sha, sha!», rió la bruja. «He hecho una buena captura», y encerró a Hansel en una jaula. La bruja obliga a Gretel a cocinar para engordar a su hermano. En cuanto estuviera lo bastante gordito, lo devoraría. La bruja le pedía todas las mañanas que a Hansel que enseñase el dedo a través de los barrotes para tocarlo. «Bribón, no engordas». Pero Hansel era muy listo y le enseñaba un huesecito de pollo. Pasaron algunas semanas y la bruja ya no podía esperar más. Gretel enciende el fuego, coge la olla y llénala de agua. «Hoy vamos a cocinar a Hansel. Dios mío, ¿cómo salvaré a mi hermano?», pensó la pequeña Gretel muy triste. Las llamas acariciaban el fondo de la olla, el agua hervía a borbotones. Toda la casa olía a cebolla, puerros y patatas cocidas. «¿Está ya caliente el horno?», preguntó la bruja. «No lo sé», contestó Gretel. «Mírelo usted misma. Quítate, voy a mirarlo yo», gritó la vieja. Abrió la puerta del horno y se inclinó. «Ahora o nunca», se dijo Gretel. Se quitó los zuecos, cogió carrerilla y la empujó con todas sus fuerzas. La bruja cayó en medio de las llamas y Gretel cerró la puerta del horno dejando dentro. La niña liberó enseguida a su hermano. «Espera», dijo Hansel. La bruja escondía algo debajo de la cama. «¿Cuánto oro?», exclamó Gretel. «Un cofre», gritó Hansel. Al abrirlo, vieron que estaba lleno de diamantes, collares de perlas y saquitos de oro. Hansel y Gretel se fueron rápidamente con el tesoro y se llevaron también al gatito. Anduvieron mucho tiempo antes de descansar cerca de un riachuelo. Unos cisnes se ofrecieron amablemente a ayudarles a cruzarlo. Cuando llegaron a la orilla, Hansel y Gretel encontraron un sendero que conocían. Al caer la noche, los niños llegaron a su casa. Empezaron a gritar de alegría al ver a papá y mamá. Gretel se lanzó a los brazos de su papá y luego le susurró en el oído: «No hemos traído setas, pero he encontrado un gran tesoro».